Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Atika Armisa. So this is the last and final assessment to project interpreting in this semester. So I will interpret the video talks from TikToks that talk about the Renew 2030. So let's check it out. So, tell me about Renew 2030. David, Renew 2030 is a coalition of regional climate foundations, think tanks, and NGOs working around the world to scale wind and solar. Why is this so important in the fight to protect our climate? Well, because the power sector is responsible for 50% of all the emissions we need to reduce before 2030. It needs to go first because we need it to electrify other sectors. We also need to make sure that the transition is fast, as well as first. It needs to go fast. We've got a window of just 7 years. 7 years to see those exponential curves hit the roof. And it also needs to be fair. We need to make sure that the communities involved are consulted deeply on the siting of those renewable energy installations. We need to make sure that the supply chains and the transition minerals are equitably sourced. And we also need to make sure that precious finance flows to where it's needed most. So this is what Renew 2030 does. Powered by philanthropy, it takes the funds to the groups that need it most in the geographies where the transition needs the most in order to impact the power sector. So, what are the obstacles then? You'd think with the phenomenal cost reductions we've seen in renewable energy that this would just be a runaway success story. But that's not the case. There are all sorts of non-cost barriers that communities and societies need to work on. Barriers such as lack of ambition, policy, barriers such. Renew 2030 adalah sebuah koalisi yang terdiri dari yayasan lembaga penelitian, dan lembaga sumber masyarakat bekerja di seluruh dunia untuk mengukur angin dan matahari. Mengapa ini sangat penting dalam upaya melindungi iklim kita? Karena sektor listrik bertanggung jawab 50% dari semua emisi yang perlu kita kurangi sebelum 2030. Hal ini harus diutamakan karena kita membutuhkan untuk melistrikkan sektor lain. Kami juga perlu memastikan bahwa transisinya berjalan cepat. Dan yang paling penting harus berjalan cepat. Kami hanya memiliki 7 tahun. 7 tahun untuk melihat eksponensial sebagai puncaknya. Dan itu yang harus adil. Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang terlibat dikonsultasikan secara mendalam tentang lokasi dari instalasi energi terbarukan tersebut. Kita perlu memastikan bahwa rantai pasokan dan mineral transisi secara adil. Dan kita juga perlu memastikan bahwa keuangan yang berharga mengalir ke tempat yang paling dibutuhkan. Jadi, ini yang dilakukan Renew 2030. Didukung oleh filantropi, memberikan dana ke kelompok-kelompok yang paling membutuhkan di wilayah geografis yang paling butuh transisi dalam rangka memberikan dampak pada sektor melistrikkan. Lalu apa hambatannya? Kalian mengira dengan pengurangan biaya fenomenal yang telah kita lihat pada energi terbarukan, bahwa ini akan menjadi kisah sukses yang tak terelakkan. Tapi bukan itu masalahnya. Ada berbagai macam hambatan non biaya yang perlu masyarakat dan komunitas kerjakan. Hambatan seperti kurang ambisi, hambatan kebijakan, seperti kurangnya investasi, hambatan of investment, barriers such as slow permitting and planning, not just for wind and solar themselves, but also for the grids that we need to balance them reliably and securely. Barriers like misinformation. In the information wars we've been talking about, there are really serious problems about misinformation. And of course, skills for workers in a just transition. So David, Renew 2030, what it does is it supports groups, and it does so with a set of levers that are tried and tested to help us work on the transition.
policy and advocacy, to name just a few, narrative building and storytelling. And we do that across the globe in the geographies that have the highest emissions. And we support groups working on those barriers. I want to tell you a little bit more about some of those groups. Sergio Xavier works in the northeast of Brazil, and they're working to advocate for sustainable energy parks. Abdou Ndour, he works in Senegal, helping agricultural workers to access energy. Ju Jin Kim, he works in South Korea, and he works on policy and finance. And one of my personal favorite partners that we support is Jeanette Jatubu. She helps female leaders and engineers to enter careers in the global wind industry. So that's what Renew 2030 does. It helps bring the power of philanthropy to the groups that matter the most. That's amazing. But that also makes it sound like communities are maybe as important as national governments in this? That's right, David. I mean, for many years, we focused on national governments, and they are critical. Don't get me wrong, they're really, really important. But communities have incredible. Hambatan seperti lambat perizinan dan perencanaan bukan hanya untuk angin dan matahari itu sendiri, tetapi juga untuk jaringan listrik yang kita perlukan untuk menyeimbangkannya. Dengan andil dan aman. Hambatan dalam misinformasi, dalam perang informasi yang telah kita bicarakan, ada masalah yang sangat serius mengenai misinformasi. Dan tentu saja, keterampilan bagi pekerja dan transisi yang adil. Jadi David, Renew 2030, apa yang dilakukannya adalah mendukung kelompok dan melakukannya dengan serangkaian tuas. Pengungkit melakukannya dengan serangkaian tuas. Pengungkit telah dicoba dan diuji untuk membantu kita melakukan transisi, kebijakan dan advokasi, dan masih banyak lagi. Pembuatan narasi dan kisah, dan kami melakukannya di seluruh dunia di wilayah yang mempunyai emisi tertinggi. Dan kami mendukung kelompok yang berupaya mengatasi hambatan tersebut. Saya ingin memberitahu Anda lebih banyak tentang beberapa kelompok tersebut. Sergio Xavier bekerja di timur laut Brazil, dan mereka berupaya untuk mengadvokasi produk energi berkelanjutan atau terbarukan tersebut. Abdou Novar, dia bekerja di Senegal membantu pengerjaan pertanian mengakses energi. Ju Jin Kim atau Kim Ju Jin, dia bekerja di Korea Selatan dan dia bekerja di bidang kebijakan keuangan. Nah, salah satu mitra favorit pribadi saya yang sangat kami dukung adalah Jenate Gibate. Dia membantu para pemimpin dan insinyur perempuan untuk memasuki karir di industri angin global, jadi itulah yang dilakukan Renew 2030. Hal ini membantu membawa kekuatan filantropi kepada kelompok yang paling penting. Itu luar biasa. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa komunitas mungkin sama pentingnya sebagai pemerintah nasional dalam ini kan? Itu benar, David. Maksud saya, selama bertahun-tahun kita fokus pada pemerintahan nasional dan mereka kritis, jangan salah paham. Itu sangat penting. Namun, komunitas mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membentuk sistem tenaga masa depan yang ingin kita lihat sekarang. Incredible power to shape the power system of the future that we want to see. They can engage in community-owned energy, they can engage in local policy, they can engage in the workforce as part of a just transition. So communities are central to the thesis of Renew 2030. Okay, so sounds great, but what makes you think that this collaborative approach will work? I mean, you've got lots of progress, but we need exponential change, as you said. We do need exponential change, David. This is what worries me. So we have to collaborate between businesses, governments, and civil society. And we've seen in countries like Uruguay, Denmark, Kenya, and many others that exponential growth is possible. So what Renew 2030 does is it works with a group of regional climate foundation leaders to bring the funding to the groups on the ground with the data they need, the toolkit of strategies, and also the ability to convene together and talk and listen. And Renew 2030 is therefore the thing that gives me great hope that we can see. Mereka dapat terlibat dalam energi milik masyarakat.
mereka dapat terlibat dalam kebijakan lokal, mereka dapat terlibat dalam angkatan kerja sebagai bagian dari transisi yang adil. Jadi, komunitas adalah inti dari tesis Rooney 2030. Oke, kedengarannya sangat bagus. Tapi apa yang membuatmu berpikir apakah pendekatan kolaboratif ini akan berhasil? Maksudku, Anda sudah mengalami banyak kemajuan, namun kita memerlukan perubahan yang sangat eksponensial. Kita memang membutuhkan perubahan eksponensial, David. Inilah yang saya khawatirkan. Kita harus berkolaborasi antar bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dan kita telah lihat di negara-negara seperti Uruguay, Denmark, Kenya, dan lain-lainnya, bahwa pertumbuhan eksponensial bisa dilakukan. Jadi apa yang dilakukan di 2030? Apakah ia bekerja sama dengan kelompok-kelompok pemimpin yayasan iklim regional untuk menyalurkan dana ke kelompok-kelompok di lapangan? Dengan data yang diperlukan, perangkat strategi dan juga kemampuan untuk berkumpul bersama dan berbicara serta mendengarkan. Renew 2030 adalah hal yang memberi saya harapan besar bahwa kita dapat melihat pertumbuhan eksponensial di tempat-tempat yang kita perlukan. Saya suka mendengarnya. Jadi, ketika kau berhasil, seperti apa dunia 2030? So, that's all about my interpreting video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys.